kita nak klik the failure load. This structure load can be significantly greater than the elastic load capacity. Okay, selama ni yang kita belajar selama ni calculation analysis tu semua berkaitan dengan dealing dengan elastic material lah. So kali ni kita akan masuk ke plastic analysis. Tak apa, kita tengok dulu macam mana. Okay, keadaan dia macam ni Ini adalah contoh lah. Unusual air tensile stress on a ductile material such as mild steel provide the graph of stress versus strain. Okay, bayangkan kita ada satu steel. Kan, steel ni bila kita kenakan force ataupun bila kita kenakan stress lah, kita tarik dia. So, dekat sini. Okay. Sekejap saya nak bagi color different. Okay, so ini dia akan jadi stress. Stress adalah force yang kita tarik lah. And strain ni adalah perubahan length dia kan. So dia akan ada berubah. Strain adalah perubahan length over total length. Okay, bila kita tarik dia. So dekat bahagian sini. Okay, dekat bahagian yang pertama ni kita panggil dia sebagai elastic zone. Okay, elastic zone. So dia straight line, dia adalah linear. Okay, sampai yang dekat bahagian very peak ni, kita panggil dia sebagai yield. Yang bahagian atas ni kita panggil dia sebagai upper yield. And dekat bawah ni kita panggil dia sebagai lower yield. Okay. Sekejap Okay. Yield ni, bila kita kata yield strength kan. Yield strength tu apa? Yield strength tu adalah the maximum stress that can be developed in a material without causing plastic deformation. Ada maximum stress lah dalam kita punya elastic material ni kan. So yield adalah maximum stress sebelum dia masuk ke dalam plastic zone. Okay, nampak tak? The second zone adalah plastic zone and the latter is strain hardening. So ini contoh stress versus strain of mild steel. Okay, at the end ni, ini adalah failure dia. Dekat sini kita punya steel dah reach to fail. Alright. Okay. Okay, dekat sini dia akan terangkan lebih detail. Okay. Kalau kita tengok dekat sini, ini adalah graf yang sama dengan atas tadi. So pada bahagian A, B, okay, contohnya kalau kita ada steel, beam steel lah. Pada bahagian A, B ni is initially loaded and producing an elastic stress, FE. Dekat bahagian sini daripada bahagian A to B, kita akan cakap stress dia ataupun force dia kita panggil elastic stress lah. Sebab dia bahagian elastic kan. So the whole here kita akan cakap dia sebagai FE, elastic stress. And dia punya correspond to a yield strain adalah E strain lah. Bahagian sini kita panggil sebagai E strain. Okay, pada point B, okay sorry minta mute siapa yang tak mute. Okay, pada point B, the maximum stress in the top and bottom fiber of the cross section becomes yielded. Okay, dekat sini kita panggil dia maximum stress. Maximum stress untuk pada top and bottom of fiber lah pada kita punya beam tu. Dia akan jadi kat sini kita akan kenal dia sebagai yield stress. Kalau kita nak cakap FY pun boleh. FY ni represent stress lah. So ini pun dia punya symbol of stress kan. So stress Y. So stress Y ni kita panggil dia sebagai yield stress. Okay. And then dia punya strain kita panggil dia sebagai yield strain lah. Bila dia dah reach ke point di atas ni kan, the maximum point. Okay, pada BC, the cross section undergoes plastification process. Okay, dia dah masuk dah pada point C ni, dia dah masuk ke dalam zone plastic zone. Plastification. Di mana kalau you guys perasan dekat sini, dia punya strain dia berubah.
tetapi stres dia dah constant. Okey, stres dia maintain pada kadar yang sama tetapi dia punya strain dia berubah. Strain dia masih meningkat. Okey. Okey, pada point C pula kita dah masuk kepada stage strain hardening stage dekat sini. Dekat sini kita panggil dia strain hardening stage, and pada point D kita panggil dia ultimate stress here, and after point D stress started to decrease. Pada selepas daripada point D, kalau you guys perasan kita punya stress dah makin menurun. Stress start to decrease with increasing strain. Strain tu increase tapi kita punya stress tu dah makin decrease until material fracture at point E, sampailah dia fail dekat sini. Sampai kita punya beam ke ataupun any steel ke bar ke fail. Okay. So ini dia punya strain and stress, strain and stress dia apa tu behavior So nanti saya akan terangkan lebih detail. Untuk stress and strain yang gambar yang saya tunjuk ni, dia adalah represent gambar yang atas ni lah. Ini adalah actual gambar yang sebenar kalau kita dapat daripada lab. Bila kita buat lab, you guys akan dapat result dia, dia akan bentuk dia macam ni. Okay, dia akan ada banyak stage lah. Dia akan ada plastik, dia akan ada elastic part, dia akan ada plastik part, dan dia akan ada strain hardening part. Ini kalau keadaan yang sebenar. And then ini dia punya strain and stress behavior ataupun kita panggil strain and stress distribution dia. So dekat sini kita akan cakap pada permulaannya bila kita pada elastik, bahagian elastik tu tadi kan, pada elastic stress ataupun kita kata FE kan. So strain dia lebih kecil daripada yield strain. And also pada bahagian FY tadi ataupun stress yield stress ataupun dia punya strain tu kita panggil yield strain. So dekat sini kita kata strain dia adalah yield strain lah. And sampailah ini kita dah masuk kepada plastic zone. Dekat sini kita dah masuk kepada strain hardening. Okay, tak apa. Actually saya tak nak terlalu fokus dekat sini. You guys akan faham lepas ni. Kita akan tengok kepada idealization of stress strain curve. Okay, so ini gambar yang actual Ini lebih kuranglah gambar keadaan yang sebenar. Tetapinya mungkin engineers ataupun mathematician, physicist kan, diorang dah nak idealizekan graf tu. So apabila diorang idealizekan graf tu, diorang akan jadikan dalam bentuk macam ni sahaja. So kita hanya dealing dengan elastic zone and juga plastic zone. So kita akan ada dua je macam ni So this is the idealized stress and strain curve. So dekat sini macam saya cakap tadi, sini adalah kita panggil dia sebagai yield stress. Okay, yield stress. Yield stress, and sini kita panggil dia sebagai yield strain. So ini the maximum pada elastic punya kita punya elastic zone dah sebelum dia masuk kepada plastic zone. Again, so dekat bahagian sini kita akan cakap elastic analysis. So all this while yang kita belajar selama ni, kita dealing dengan elastic material sahaja. Yang kita belajar segala nak buat analisis, nak dapatkan moment, dapatkan shear untuk slope deflection method, moment distribution method. Kita hanya dealing dengan material kita pada elastic part ataupun elastic analysis. Kita tak masuk pun kepada plastic analysis. So kita tengok perbezaan di antara elastic analysis and plastic analysis. Okey, bila kita dah belajar sebelum ni, elastic analysis, kita belajar the behavior of structure within. Kan? Sebelum ni kita buat analisis tu, behavior of the structure adalah within the elastic zone. Okay, di mana stresses in the structure do not exceed the yielding stress. Okay, stresses yang kita belajar sebelum ni dia tak reach pun
dia tak reach the yielding stress tadi, yang the maximum point tu. So dia punya stress yang kita dapat adalah lebih kecil daripada yielding stress. Okay, manakala untuk plastic analysis, the behavior, kita akan belajar the behavior of a structure beyond the elastic zone. Okay, dia dah masuk ke dalam plastic zone tu tadi. Okay, the stresses in the structure exceed. Okay, dia exceed the yielding stress. So kita akan dapat stress kita adalah lebih besar daripada yielding stress. Okay, dan seterusnya, okay, structural analysis method. Okay, yang selama ni lah yang kita belajar. Macam mana kita nak buat analisis pada material untuk elastic material. Macam mana kita nak buat analisis untuk elastic material. Benda-benda yang kita belajar sebelum ni, contohnya ada slope deflection method, moment distribution method and etc. And itulah kita dealing with analysis of structure in the elastic zone. Okay, untuk plastic analysis ni, kita akan calculate the load causing complete collapse. Load yang akan menyebabkan kita punya structure tu fail. And make sure this load exceed the largest applied load by an appropriate margin. Okay. Okay, contohnya, kalau kita ada dalam sesuatu structure kita, di dalam beam, okay, apabila those part of a structure that have been stressed to the yield point, apabila adanya kita punya part of kita punya structure tu, beam tu, bila dikenakan stress ataupun dikenakan force moment pada sesuatu part tu, apabila dia dah reach kepada yield point, pada contohnya pada point tu dia kata dia dah reach kepada yield point dah, dia dah tak boleh dah, cannot resist any additional stress. Bila kita letakkan stress atas dia, dia dah reach sampai ke yield point, bermaksud dia dah tak boleh dah tampung apa-apa stress, additional stress. Jadi instead the additional load yang kena pada atas dia akan transfer. Contohnya bila dia dah tak boleh nak tampung dekat sesuatu pot, sesuatu kawasan tu, so load yang the additional load dia akan transfer to other parts of the structure. Okay, dia akan transfer to other part of the structure where the stresses are below the yield stress. Thus in the elastic, maksudnya dia punya structure tu berada pada elastic range lah and able to resist increased stress. Okay, apa yang dimaksudkan dekat sini? Saya cuba lukiskan. Katakan kita ada satu beam macam ni kita ada satu beam. Kenapa saya rasa macam kecil sangat ni? Okay. Katakan kita ada satu beam macam ni. Okay. Dan kita ada simply supported lah contohnya. Kita ada macam tu ke kan? Okay. And then, contohnya yang pertama kita letak dia load. Kita letak dia kita kenakan satu load kat sini. Kita kenakan satu load. Contohlah ni load satu lah. Mula-mula kita letak load satu. And then, kalau kita tengok dia punya cross section kan. Cross section dia kita ambil dekat tengah-tengah ni. Kita ambil dekat tengah-tengah ni. So, saya akan lukis dia. Dia akan jadi bentuk dia punya cross section dia. You guys cuba bayangkan. So this is the cross section. Okay lah. Ini dia punya cross section dia. So cross section dia yang tengah-tengah ni kita akan buat dia sebagai tengah-tengah ni kita panggil dia sebagai neutral axis. Okay. Saya akan buat panjang-panjang. Okay. Yang ini kita panggil dia sebagai
neutral axis. Okay, neutral axis. So ini kita punya cross section of our beam lah contohnya kan. So ini adalah yang pertama A. Okay, apabila kita kenakan satu load, kan load yang satu tu tadi, kita punya stress distribution, dia akan jadi macam ni tau. Okay, dekat atas ni, dia nak bagi tahu dekat yang paling atas sekali, the top ni, so dia punya kita panggil dia maksimum lah. Kita punya stress mestilah dekat bahagian atas yang paling stress yang paling tinggi sebab kita kenakan dia kan. So dia akan merasai stress yang paling tinggi lah. Tetapi untuk bahagian yang pertama ni, stress kita dia adalah lebih rendah daripada yield stress. Okay, yield stress. Sebab ini bahagian elastik. So yang dekat bawah ni pun dia punya stress lebih rendah daripada yield stress. Okey sebab ini kita berada di dalam bahagian elastic zone. Bila elastic zone, stress kita lebih kecil daripada yield stress. Okey, kenapa nampak kan dekat atas ni dia panjang, dia besar. So dia maksudnya paling tinggilah maksimum stress dia. Lepas tu dia ke bawah, makin kecil sampai dekat neutral axis dia zero stress. Dekat tengah-tengah tu dia ada zero stress. Okay, and then seterusnya bila kita letak lagi tambah lagi load. Kita tambah lagi, kita bebankan dia dengan lagi stress lah. Ataupun kita boleh kata kita tambah dengan moment kan. Bila kita letak tu dia akan jadi moment kan. So kita tambah lagi. So contohnya sekarang ni dia dah sampai kepada stage. Dia dah reach kepada yield stress. Okay, dekat sini dia dah sama, dia punya stress adalah yield stress. Contohlah dekat bawah ni pun yield stress. Ini lebih kecil sebab dia adalah elastik, bahagian elastik part. Sampai dekat sini, stress dia dah makin besar, makin panjang sikit. So dia dah reach kepada yield stress. Okay. What happen kalau kita tambah? Ingat tak saya cakap tadi? Dekat atas ni dia cakap, okay, those part of a structure that have been stresses to the yield point. Apabila dia dah sampai pada yield point, dia cannot resist any additional stresses. Dia dah tak boleh tampung dah additional stresses. So, any additional load or stresses will be transferred to other part of the structure where the stresses are below the yield stress, which is in the elastic range and able to resist increased stress. Okay, apabila kita tambah lagi kita punya stress, kita punya stress distribution ni akan berubah bentuk. Dia akan jadi macam ni. Okay, dia akan besar lah kan. Ini dah sama panjang lah dengan sebelah ni. Dia akan jadi yield stress. Tapi dia akan ke bawah sikit. Sekarang ni, dia akan jadi macam tu. Okay, kenapa dia jadi macam tu? Sebabnya stres tadi yang tak boleh tampung tu sekarang dia dah hantar ke bawah. Tadi maksimum stress dekat atas. So the additional stress menyebabkan kat bawah ni pun dah jadi, ya bahagian bawah ni kan dia dah jadi dah jadi sama banyak dengan yield strength. Okey, kenapa dia hantar dekat bawah ni? Sebab dekat bawah ni dia ada the stresses dia adalah less than yield stress lah. So dia transfer ke bawah ni. Sama juga yang ni, bila dia tak boleh tampung, okay, dia hantar kat bawah. Okay, dia hantar kat bawah. Lepas tu bila kita tambah lagi stres. Jadi kita tambah lagi stres. Okay, tambah lagi stres. Apa akan jadi? Dia akan jadi makin panjang lah. Ke bawah lagi. So kat sini pun dia akan bawah panjang lagi. So dia akan jadi macam tu. Okay. So sekarang ni pun yang ni samalah. Dia punya tu adalah yield stress lah. Tapi dia dah berubah pattern dia. Okay. Okay, sampailah yang ni sampai akhir sekali. Dia dah habis fully the transfer sampai dekat neutral axis.
Okey, ini the maximum lah. Dia tak boleh pergi dah. Okey, sampai dekat sini dah transfer semua everything sampai ke neutral axis. So ini bila dah sampai ke reach macam ni, so ini kita akan kata dia dah jadi fully plastic. So ini kita kata ini adalah fully plastic distribution. Okay, dia dah sampai ke fully plastic distribution. Okay, saya akan lihat A, ini adalah C, ini adalah A, B, C, D, ini adalah E dan ini adalah F. Okay, so saya akan tulis supaya you guys, ini ke atas ni kita akan cakap maximum stress lah. Ini maximum stress dekat at top lah, on top. Kat bawah pun kita akan mengalami maximum stress dekat bawah lah. Maximum stress at bottom kan. Lepas tu dekat sini kenapa dia transfer, sebab dekat bawah dia tu dia punya stress adalah lebih kecil daripada yield stress. Okay. Alright. So ini stress distribution. So benda ni benda yang you guys kena tahulah. Okay. Bila dah sampai dekat sini, plastik ni, fully plastic distribution. So kita akan tengok sikit je. Saya akan stop sampai sini je. So kita akan tengok the deformation of plastic hinge. Okay. Saya tulis the plastic hinge. Okay, daripada figure yang F ni, from figure F, sini saya tulis, from figure F, okay, dari figure F, it shows the stress distribution reach fully plastic distribution. Okay, bila sesuatu structure kita tu, contoh tadi adalah beam, bila dia dah sampai kepada fully plastic distribution, a plastic hinge is said to have form. Plastic hinge terbentuk di dalam kita punya structure tu. Because no additional moment can be resisted. Can be at the section. Okay. So saya lukis dekat sebelah ni lah tadi gambar yang tadi ni, yang atas ni kan untuk figure F ni. Okay, saya lukis balik kat sebelah ni. So dia akan jadi macam ni lah. Gambar tu tadi dia dah maksimum kan. So atas ni adalah sampai ke dia punya apa neutral axis tu dia dah tampung dah ni. So ini adalah dia punya neutral axis. Ini figure F tadi ya. Okay. So from figure F, it shows the stress distribution reach fully plastic distribution. A plastic hinge is said to have formed because no additional moment can be resisted at the section. Okay, macam mana bentuk plastic hinge tu? Contoh tadi kita ada beam seperti ni. Kita ada beam. Kan? Macam ni contohnya. And then this is our support. Okay, plastic hinge tu dia bentuk kat sini. Contohnya bila dah maksimum sampai kat plastik tu, dia akan bentuk macam ni lah. Saya pun tak pandai sangat nak lukis. Okay, akan terbentuknya plastic hinge kat situ.
So kalau kita nak lukis dia punya idealization dia, you guys akan nampak macam ni lah gambar dia. Hinge kan, ni ingat tak saya pernah cakap hinge dalam inflow line pun saya dah ajar kan. So contoh ni nanti dia akan jadi satu hinge dekat sini. Bukan the real one lah, bukan yang kita letak lah. Dia sendiri akan terbentuk plastic hinge. So, apabila kan dia dah sampai ke tahap plastik ni tadi, bila kita kenakan extra load lagi, bila kita dah kita kenakan lagi extra moment, kalau kita letak sini dia akan terbentuk lagi moment kan. Bila kita tambah je lagi, macam yang saya ajar dalam influence line, apa yang akan terjadi kepada dia? So dia akan jadi kat bawah lah. Saya akan lukis kat bawah So dia akan jadi macam ni. Dia akan terturun sikit. Okay. Sebabnya dia dah tak boleh resist moment. So dia tak boleh resist moment. So kita punya structure akan jadi macam tu lah. Bila kita kenakan. Okay. So kita cakap dekat sini. Lagi extra notes. Kita kata any additional moment applied at the section will cause the beam to rotate with little increase in stress. Okay. Okay, right. Oh lama tak muat dah. Okay. Macam mana saya nak tulis lagi? So, the plastic moment, saya tulis kat sini lah macam tak muat je. So, saya kat sini, the plastic moment kita panggil dia MP is the moment that produce full plasticity in all member cross section and create a plastic hinge. And create a, dah tak muat dah, plastic hinge. Okay. So plastic moment tu akan menyebabkan dia create the plastic hinge. Okay. So ini yang saya terangkan tadi lah. Ini saya terangkan tadi kan yang macam saya lukis ni. You guys, hopefully you guys boleh baca balik sebab kadang-kadang ada soalan bahagian teori dia nak macam ni kan. Nak suruh kita terangkan balik. So hopefully you guys boleh baca and try fahamkan. Okay. And kalau MP ni plastic moment. Lepas tu kalau ME, kalau moment kepada elastic zone kita panggil dia sebagai ME. Plastic elastic moment. And kalau moment pada yield kita panggil dia yield moment. Yield moment tu occur pada yield point tadilah. Okay. Saya nak tulis kat sini. Kalau kita tahu MA adalah elastic moment. Kalau MY kita tahu dia sebagai yield moment. Yield moment berlaku pada yield point. Kalau MP kita tahu dia adalah plastic moment. Okay.
Okay, elastic and plastic behavior. Okay, macam saya dah terangkan tadi, ini adalah gambar the idealize of the stress strain curve. Okay, dia idealizekan dalam bentuk macam ni. Here kita panggil dia adalah ini pada plastic zone lah. Ini pada plastic zone. Sebabnya kenapa kita punya strain kita lebih kecil daripada yield strain. Dia tak masuk lagi ya. Yield, selepas yield baru dia masuk ke plastik. Okey, macam ni kita punya strain dah lebih besar daripada yield strain. So ini dah masuk. Oh sorry. Kenapa saya tulis plastik? Elastik lah. So ini kita panggil dia sebagai elastik. Ini kita dah masuk dalam plastic zone. Ini pun dah masuklah ke dalam plastic zone. Ini pun dalam plastic zone juga. Okay, ini untuk compression. So ini juga berada di dalam elastic. So elastic plastik lah. Okay, pada reach pada F sama dengan Y apa? Yield stress, kita boleh kata dia sebagai elastic plastik. And then bila dah fully, kita akan jadi dalam plastic zone. Elastic plastik ni kalau dia ada half elastic and half dia dah masuk ke dalam, dia dah distribute lah. Macam tadi kan, gambar yang macam ni kita panggil dia, stage ni adalah elastic plastik untuk gambar D and E. Elastic plastik, alright. So macam ni kita ada apalah elastic and plastic behavior. Pada point B, the extreme fiber of the cross section reach yield strain. Okay, pada point B ni dia dah reach kepada yield strain, yield stress and yield moment and correspond to the yield curvature. An increase in loading after point B indicates start of the elastic plastic state. Ni tadilah. Selepas je daripada dia dah reach kepada yield point, okay, dia akan masuk ke dalam elastic plastik. Elastic plastik sampailah nanti bila kita dah totally dapat macam tu, baru kita panggil fully plastik. Okay, itu pada point B. And then pada point B and D, dekat sini kita panggil dia sebagai elastic plastik pada point B and D. Elastic plastik. Point D, okay, pada point D, cross section become fully plastic. Pada point D ni dia dah jadi fully plastic and the moment capacity reach plastic moment. So moment dekat sini kita dah reach kepada plastic moment. Tadi yield moment, plastic moment. So beyond dari point D, further increase in loading will increase the strain and curvature. However, plastic moment remain unchanged. Okay, ratio of plastic moment to yield moment. Okay, ratio of MP over MY adalah shape factor. Kita panggil dia sebagai shape factor. MP over MY is called as shape factor. In reality, the exact value of MP is difficult to obtain and its calculation is only approximate. Kita susahlah nak dapat betul-betul moment untuk plastic moment tu. Tapi calculation tu akan dapat approximation. Okay, so MP over MY kita akan call dia sebagai shape factor. Okay, inilah shape factor. So, shape factor for common cross section. Kita ada triangle, circular solid, circular tube, triangle, I section, diamond. So, shape factor adalah plastic moment over yield moment. Okay. The advantages of plastic behavior reduce the risk of failure due to the additional load or calculation error. Okay, so give the additional safety to a structure and kita ada dua cara untuk kita calculate. Untuk plastic analysis ni, kita ada dua cara. Yang pertama adalah graphical method, yang kedua adalah virtual work method. Sekejap saya nak stop gambar. Okay.
Theory of plastic analysis. The theory of plastic analysis is based on the stable structure, still in ductile behavior. The main point in plastic action is the bending, neglecting the influence of any shear force and axial load that may be present. Okay, tak berapa. Okay, ini plastic moment. Dia saya dah terangkan tadi lah. Consider the beam with cross section B darab dengan H is subjected to bending moment due to the point P. Kita kenakan satu point load kat sini. Okay, ini actually saya dah terangkan tadi. So ini kita kata sebagai plastic moment lah. Macam mana nak dapatkan plastic moment. Okay, ini yang saya dah terangkan. Ni cross section yang pertama. Ini apabila dia masih dalam elastik. Kan? Dia masih dalam elastik. Ini apabila dia dah reach kepada yield point. Dia dah reach kepada yield point. So sampai dekat sini dia dah masuk dalam stage elastik plastik. Okey, sampai kat sini dia dah masuk fully plastik. Okey, macam mana kita nak dapatkan plastic moment, kita tahu. So kita darabkanlah force dia, darab dengan level arm dia lah. Level arm dia kita ambil daripada sini sampai ke bawah ni lah. So this is kalau daripada stress distribution ni, kita boleh dapat dia punya moment daripada sini. Force darab dengan level arm dia daripada center to center lah. Level arm H bahagi dengan 2 Ni adalah H. Nak dapatkan level arm dia, H bahagi 2 lah daripada sini. Alright. Okay, sini masih dalam stage plastik. Ini dah masuk ke, ini elastik. B dengan C adalah elastik. D dan E adalah plastik. So, ini pun saya dah terang tadi. At E, kita tengok at E. Okay, at E ni. This one yang last kali pada yang fully plastik ni. Fully plastik kita tengok. At E, the entire section has become plastic. At this stage, the bending moment known as plastic moment lah. Which is plastic moment. Darab dia punya yield tadi. Yield stress. Nampak tak ni? Kita punya stress masih yield stress sebab stress kita dah takkan increase. Stress kita maintain je stress yang sama. Kan tadi gambar dia macam ni kan? Naik, stress kita naik, lepas tu dia maintain je kan? So ni stress, ini strain. So stress kita dah jadi sama. Stress kita adalah yield stress. Walaupun dekat plastik ni, stress dia sama. So nak tahukan moment, kita akan darab dengan plastic modulus of section. ZP. ZP ni adalah plastic modulus. Okey. Macam ni lah bila kita dah reach kepada plastik tadi, dia akan form plastik. Inilah yang saya lukis tadi tu. Dia akan form plastic hinge. So kita akan formation of plastic hinge. Cuba imagine keadaan macam mana. Okey. Dekat sini shape factor. Shape factor S adalah the ratio of plastic to yield moment. Okey, ini adalah shape factor tadi kan. Shape factor plus plastic moment over yield moment. Ataupun equal to inilah modulus. Plastic modulus kan. Plastic modulus over dengan elastic modulus. The factor based on cross-sectional area are always more than 1. Load factor, the ratio of collapse load to the maximum apply load. Okay, load factor adalah ratio of collapse load, failure load to the maximum apply load. The load factor is based on the cross-sectional shape. Work load depend on the value of moment and Z modulus will collapse. Load depends on the cross-sectional shape. Okay, the theorem in plastic analysis. 3 following conditions must be satisfied by a structure in its collapse state. The equilibrium condition. The system of bending moment must be in equilibrium with the applied load. The yield condition. The bending moment may not exceed the plastic moment at any point.
The mechanism condition sufficient plastic hinge must have formed to reduce all part of the structure to mechanism. Okay, tak ada apa sangat lah. Okay, assumption in plastic analysis. Mungkin tak apa nampak sangat. Dalam plastic analysis, dia kena obey the Hooke's law if the moment is not exceed the yield moment. Saya selalu sebut pasal Hooke's law tu kan. Apa tu yang stress sama dengan E strain tu. Stress sama dengan E over strain. E strain. E strain. The relationship of stress strain must be considered. Nampak tak ni? Ini yang saya tunjuk tadi. Yang mula-mula saya lukis tu, itu adalah real. Itu keadaan yang real. Yang bawah ni, bila dia idealize kan lah. Dia idealize kan. Okay. The cross-sectional area are assumed symmetrical about the major axis. So the plastic moment takes the same value whether the bending is hogging or sagging. A cross-section is assumed elastic and rigid until the plastic moment is reached, which point a hinge form and rotational stiffness become zero. Maksudnya tadilah sebenarnya sama je apa yang explain tadi. Lepas kita dah sampai ke reach tu, dia dah tak boleh support any additional, dia tak boleh restrict any moment. So dia akan jadi macam tu kan. Dia akan jadi hinge kan. Kita punya structure tu. So neglecting the influence of any axial load and shear force that may be presented. Tak ada apalah. Stress bending greater than stress axial. So bending my over I. Ini formula dia. Ini stress dia. Formula of stress. Moment darab dengan dia punya Y dia tu adalah dekat di mana point dia lah. Daripada neutral axis ke any point yang kita nak lah. Y. And I tu adalah moment of inertia. Alright. So lebih pada teori je hari ni. Hopefully you guys boleh baca balik. So kita akan masuk calculation next week kot. Minggu yang terakhir. So minta tolong baca lagi kalau rasa bela-bela kan. Saya tak tahulah kan, mungkin ada juga soalan teori, saya tak pastilah. Collapse load and collapse mechanism. Ini saya akan sambung kot nanti. Collapse load and collapse mechanism. The beam is subjected to work load P in elastic condition. Oh, ni dia nilai RA dia, ni nilai. Dia dah bagi nilai force dia kat sini. Okay, tak apa ni saya akan masuk next week. Saya akan bagi juga slide ni kalau you guys boleh tengok, baca-baca sikit kalau rasa tak faham kan. Okay, saya akan stop dekat sini. Ingat tak saya cakap saya nak buat kuis hari ni? Ready ke tak? Ready. Yeah. Korang tengok kan video tu? Simple je. Tengok kan? Okay. Tak ada berat-berat pun. Saya dah masukkan dalam author. Dia buka tak ni?